Welcome to my live idol. Soy, let's play the Soy Tayo Idol. Uy, Abner Manuel. Shoutout sa'yo. Eh? Yes. Ma'am Sheila, welcome. Ma'am Sheila, good afternoon po. Lock mo to, lock. Naman tayo. Ano mo? Nice start. Yes, thank you, Idol. Sige. Lock mo to, lock mo. Tabang lock. Lapas at lock yan ah. Oo. Muntik pa hindi nakita yun. Yung lock nila. Yes, Ma'am Sheila, good afternoon, ma'am. Hello. Straight straight. Galing nga to. Straight is straight. Bukol. Who is your opponent, boss? Wow, galing ng baraha. Full plus. Lakas. Aray mo, pusoy ako dito. Uy, shali din na naman sila, Idol. Walang inabot ang baraha ko. Yes. Shoutout sa 600. 289 viewers. Tingin ano? 400. 2, 3, 400. 400. Wow. Dos. Dos lang. 8. This good, that's good. This is. So, yes, Ma'am Sheila, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Sir Papa Dudut, shoutout daw sa'yo, sabi ni Ma'am Sheila. Nasa konti. Oy, Okay po. huling bunot to. Naglaki din ang Lock. Huling bunot. Buti 200 lang. aray ko. Nakalak pa yung lock. Bangga. Kala ko lock din ako eh. Nga, huling bunot yung ano. 4-5. 4-5. Ganda na ng barahan natin. Ano baraha? 6 first. Puro ano? Isa pa. Lock din? Lock din? Isa pa, lock yan oh. Lock Isa din? pa. Wala. Ah, wala. Kapos. Okay. 400. Ah. Bago. Recover. Yes. Naka-recover pa yun. Dos. 5. Sige. $200 lang yan. Yes. Ma'am Sheila, thank you. Tangkas si Matupang. Welcome to my life. Master niya. Hindi pa tayo nagpaka. Uy, kay Nungali. Halo po talaga oh. Welcome to my life, mga idol. Sa mga bagong
viewers ko dyan. Kanina pa po, mga half hour. Joseph Pangal, shoutout sa'yo. Welcome to my life. Lag-lag, not yet 3 kinds. Yes, ay ma'am, hindi nag 3 kinds. Panalo. Uy, nanalo pa rin daw, ma'am Che. Ay, ma'am Panalo din. Yes, thank you, ma'am Chela. Pusoy ko dyan. Ito, putaw to. Ronel Kiotex. Putaw to. Buto ko. Oh, trayo, gitna, ay lalim. Aray ko, hindi pala full yun. Kala ko yung pool. Back to Hmm. back. Buto yan. Straight. Aray ko. Panalo ko ha. Oh, panalo lang dalawa to. 600. Bayad kayo doon. Ano ba yan? Panalo, 500. Ito tayo, 1, 2, 3, 4. Pinatalo ng katabi. Mga idol. 1, 2, 3, 4, 5. Panalo na, natalo pa. Yes. Yan. 300 viewers and 10 Wala ko yun, may pares. Thank you, palambing naman po, pasubscribe. Mga idol. Holiday sana, yes, no? Sayang ang 300. Hindi man sa makangal, eh, na yun, baba niya na eh. Baliktad ang lagay eh. Better luck next time. Aray. Yes, Belis Abalayan. Shoutout sa'yo, sir. Thank you for viewing to my live. Sir, sir. Sir, 2, 30, 40. Okay na to, sir. Yes, sir. Yate po, bukal. Tab lang, taob. Hindi pa people. Yes, pwede nga rin yun, ma'am Lagalag. Oo, nakita niyo pa yun. Ito kaya. Uy, salamat sa aking mga bagong viewers dyan. Pa-shoutout naman. Kay sa family Tamonte from Abrapo. Hirap ang Bahala na. Baka. Wala na ba? Patay tayo dito. Nangyari na naman. Respect di asang labanan namin, idol. Respect face. Uy! Talo pa tong isang to. May natalo pa nga, no? Oh, buti hindi ako nagbiyak. Purpose, oh. Uy, nakapusoy ako, idol. Talo to. Panalo lang to, ha? Pusoy ko dito. Nakapusoy tayo, idol. Talo to, 300. Idol, nakapusoy tayo. Tres. 400. 400. Yun, thank you. 400. Paldo. Thank you, idol. Holiday, yes. 200 lang yun, ha. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating live. Sana magkaroon ng isa-isa na natin gawin. Oy! Aray ko, Jack. Huling bunot na naman. lock pa yun. Idol, lock na yung kalaban. Ay, ano baka. Apakaganda sa ano. Three colors. Twin. Twin.
Queen. Oo. Diamond lang. Ang ganda sana ay wala nang habol yung bangka nun. 400. Oh, 610. uy, lock din to. Lock din to. Anong class yan? Yes, idol. Lock din oh. Oo nga, no? Full king yan eh, full queen oh. Strip plus ang po. 3 plus oh. Tabla rito. Yes. Woo. Swerte pa. Nag-lock pa ng gilid.